एशिया फैसल टाउन बनाना है। बजट माली साल 2026-27 पेश किया गया था और हमने बताया था कि यहाँ पर अरकान जो थे अपोजिशन वाले उनको महसूर कर लिया गया था। गुज़िश्ता साल जो बदनज़मी हुई थी तो अभी खौफ का आलम था। यही वजह है कि कमरे में बजट के लिए जब अरकान आ गए तो अंदर से बंद कर लिया गया। सहाफ़ियों के दाखिले में पाबंदी थी और पीछे जो है जहाँ अरकान बैठे थे अपोजिशन वाले उनके पीछे भी अफसरान और चारों तरफ अफसरान बिठा दिए गए थे और फिर खौफ के आलम में उनको लेक्चर दिया गया था और देर मार 4:30 की गई थी। लेकिन ये अपोजिशन वाले जमाती हैं और जमाती ऐसा गुर्राते हैं कि रहना मल्ला का। उन्होंने भी उधम कर दिया और तमाम करप्शन को बेनकाब किया, एक एक करके 4 डिपार्टमेंट का चेहरा गंदा किया और उसके बाद बता दिया कि भाई आप जो हो वो कुछ नहीं कर सकते और म्युनिसिपल कमिश्नर भी जिम्मेदार है जो कि टाउन में आते नहीं हैं। खालिद सिद्धू ने तो पूरी करप्शन और महकमों को बेनकाब करके अफसरान के कानों से धुआं निकाल दिया और यकीनी तौर पर यह इंतहाई ख़तरनाक बजट इजलास था जिसमें तकरीर बाद में बाहर आई है, वरना ये तो अपना ही चूरन बेच रहे थे। और उसके बाद जब खालिद सिद्धू ने सबको एक एक करके बेनकाब किया, चेहरा उतारा, कौन भत्ता लेता है, आके जाकर टैक्स कहाँ जा रहा है, सब बता दिया और उसके बाद जो क्लिक काम करा रहा है उसकी बदउनवानी और फिर P&R हो, सैनिटेशन हो, सबको। लेकिन इससे पहले खालिद सिद्धू से पहले जो तकरीर की थी वो हमारे मासूम शाह जूसी चू के वाइस चेयरमैन अब्दुल बासित ने की थी। ये घंटी वाली आइसक्रीम बेच रहे थे इसलिए अब इनको हम रोक रहे हैं क्योंकि इन्होंने बड़े मौसम तरीके से बात की। लेकिन खालिद सिद्धू ने तो कानों से धुआं ही निकाल दिया, अफसरान के भी धुआं निकल रहा कि ये अगर बाहर चली गई जो हम छुपा के बैठे हुए थे वीडियो तो बाद में क्या होगा। सुनिए ज़रा कैसे धुआं निकला। अपनी सीट पे बरजमान MC साहब, आज ये हमारा चौथा बजट इजलास है। मेरी बहन ने अभी कहा कि हमारे मसले जूं के तू, ये हकीकत है। जो भी चीज़ें पेश की गई ये सब कागजी थी, ज़मीन पे इसका कोई वजूद नहीं है। अपनी UC से बात शुरू करता हूँ। UC 3 ग्रीन टाउन में शाह फैसल टाउन की 8 UCओं में से वाहिद UC है जहाँ गैस की लाइनें बिछाई गई हैं। फरवरी 2025 में तकरीबन 20 करोड़ रुपए के 3 चेक पे ऑर्डर टाउन के अकाउंट में जमा हो गए। उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर 2025 में जनवरी 26 में काम ख़त्म हो गया, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। अभी P&R डिपार्टमेंट ने कहा कि हमने रहमानिया मस्जिद तक रोड बनाई है, वो 800 किलोमीटर लंबी, वहाँ पे पहले टफ टाइल लगे हुए थे, आवाम ने अपनी मदद आपके तहत लगाए हुए थे और उसमें जो सुई गैस की खुदाई हुई वो 3 फीट थी। वो इन्होंने काम किया, जो वहाँ पत्थर जो बचे हुए थे वो फिट कर दिए और जो गुम हो गए थे वो लगा दिए, और उसके अलावा अभी तक एक पत्थर भी नहीं लगा। ये सुई गैस की बात करो, बाकी इसके अलावा भी कोई पत्थर नहीं लगा। पेवर ब्लॉक इंतहाई नाइंसाफी है। मैं समझता हूँ कि बाहर आपको भी दरख्वास्त दी गई, लेकिन आपने भी गैर जानिबदारी का मुजाहरा किया और अपनी सीट के साथ इंसाफ नहीं किया। अवाम के हकूक की आप कस्टोडियन है, गवर्नमेंट के कस्टोडियन है। अगर कोई गलत काम होता है आपको रोकना आपका फर्ज बनता है, लेकिन आपने अवाम के हकूक की पासदारी और निगहबानी नहीं की, यानी आप उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। तो हम क्या समझे, अब 21 करोड़ रुपया पिछले बजट में इनको रखना चाहिए था कि हमने UC 3 में कार पे तो बनानी है, पेवर ब्लॉक लगाने हैं, इन्होंने नहीं रखा। अभी भी बजट आया, इन्होंने 11 करोड़ रुपए रखा सिर्फ पेवर ब्लॉक के लिए, और वो भी अल्फाज का धंधा इस्तेमाल किया, पैदागिरी के बहाने तलाश किए कि वो खड्डे पूर्ण करने के लिए 12 करोड़ है और रोड बनाने के लिए 11 करोड़ है। ठीक है, इन्होंने हेर फेर किया। जब हम इसको तफसीली पढ़ेंगे फिर हम वाइट पेपर आपको बताएंगे इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इन्होंने 2 नंबरी की है, पैदागिरी की हुई है। अब सूरत हाल ये है कि आखिर वो रोड क्यों नहीं 21 करोड़ रुपए जब जो कि अमानत है, जिसका हकदार UC 3 है, उस पर क्यों नहीं काम हुआ। इंतहाई गलत इकदाम है, तासुब बरता गया है हमारे साथ, कोई काम नहीं किया गया। ये सूरत हाल है। फिर स्कूलों की बात करते हैं। अभी डायरेक्टर साहब ने बोला कि हमने वो इंक्रीज हो गया। पहली बार 40 साल पहले TMC के स्कूल ही नहीं थी, 2001 में TMC बने। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरा अजीमपुरा स्कूल है, अगस्त में जो इनके कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने कहा कि काम शुरू
شروع ہو گیا ماڈل ٹاؤن بنائیں گے, اب ماڈل اسکول بنائیں گے. اب ماڈل کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس کو ڈیمولش کرو, نیا اسکول کھڑا کرو. ان کے نزدیک ماڈل ہے لیپا پوچی, ٹھیک ہے, وہ اگست سے کام شروع ہو گیا, اگلا اگست آنے والا ہے, کچھ نہیں, ویسے کھنڈر بنا ہوا ہے. ایک تنظیم کو دے دیا, فلائی تنظیم کو, وہ اس کے سریے بھی اٹھا کے لے گئے, ڈیسک بھی لے گئے, اس نے بیچ دیے اور وہ تنظیم غائب ہو گئی. یہی حال میرے اسکول عظیم علومر مسجد گرین ٹاؤن کا ہے, اس کی انہوں نے پردی توڑ دی, اس کے بعد چھوڑ کے دوسری جگہ چلے گئے. پھر یہ کہتے ہیں ہم نے شوکت خانہ بنایا. شوکت خانہ, اس کو اپنے عظیم لیڈر کہتے ہیں, ہم بھی اس کا احترام کرتے ہیں. اس شخص کی جب والدہ کا انتقال کینسر سے ہوا تو اس نے کینسر ہاسپٹل بنا ڈالا, اور ہم اس کی والدہ کے نام پہ اسکول بنا رہے ہیں. وہ خیراتی ادارے سے بنوایا ہم نے, ٹاؤن کا کوئی پیسہ نہیں لگا. وہ بندہ آج بھی گواہ ہے. آپ بولو کہ میں کاغذی میں ہوا میں نہیں بات کرتا, میں حقائق پہ بات کرتا ہوں, فگر بھی آپ کو بتا دوں گا. اس سے بنوایا, اور بھی فرنیچر ضرورت تھا افتتاح کے لیے, وہ UC3 کے اسکولوں سے لا کے ادھر رکھ دیا. ان بچوں کو کیا قصور ہے؟ اس ٹاؤن میں سب سے زیادہ جو بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں UC3 کے بنتے, اور ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں انکریز ہوا. وہ بھائی انکریز کہاں ہوا؟ آپ کے پاس تو ٹیچر ہی آتے نہیں ہیں. یہ 5ویں تک اسکول ہے, اس میں ٹیچر ہی پورے نہیں ہیں. ایک کلاس کو مرج کر کے اتنے بچے کم ہو گئے, 2 کلاسوں کو مرج کر کے کلاسیں لی جا رہی ہیں. آپ جاؤ تو صحیح, دیکھو تو صحیح. اور جو اساتذہ کے ساتھ اس میں ظلم ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے. ان کا ٹائم اسکیل نہیں دیا جا رہا. 96 97 کی بھرتی اساتذہ ہے. ایک ابھی خاتون استاد تھی, ان کا انتقال ہو گیا اسی ٹائم اسکیل کے چکر میں. سینئرٹی کو نظر انداز کر دیا گیا, ٹھیک ہے, جو انڈر ٹیبل بات کر لے اس کا کام کر دیا گیا, اور ریٹائرمنٹ پہ بھی پیسے لیے جاتے ہیں ان کے فائلیں بنانے کے لیے. خدا کے لیے یار, یہاں پہ کوئی نہیں دیکھا گا, خدا تو اوپر دیکھے گا. یہ ظلم بند کر دو, یہ ظلم بند کر دو, یہ ظلم بند کر دو. خدا دیکھ رہا ہے, خدا کی لاٹھی بے آواز ہے, لیکن ہم پھر بھی سبق نہیں سیکھتے. اور پارک کی بات کرتے ہیں. پارک میں سب سے زیادہ اس میں میں نے بجٹ میں دیکھا پیدا گیری کی گئی, مٹی کے 3 کروڑ, پودے لگانے کے 3 کروڑ, فلاور کے اتنے لاکھ, سب آ گئے, ٹھیک ہے. اور کام کیا؟ پارک انہوں نے وہ بنا جس میں ان کو آمدنی ہے, جو ٹھیکے پہ دیے ہوئے. انہوں نے کوئی حساب دیا؟ بعد میں بتا دیں گے. کبھی کسی نے حساب دیا؟ اب یہ بتا کے بتایا نا سیوریج پائپ ڈالے, بھائی کتنے فٹ ڈالے, کتنا کام کیا تم لوگوں نے؟ کچھ نہیں. ان کے پاس ایک فگر نہیں ہے. یہ کتاب دے لو, تصویری نمائش کرا لو, وہ بھی نہیں دینے کی ہمت کی ہمیں دیں. ہم بتائیں کہ یہ کام کس نے کیا, کون کروا رہا ہے, کیسے ہوا. ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تقریب کرتے ہیں, 2 کاپی نکالتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں اپنے پاس. اگر ہمت ہے تو دو نا, آپ دلوا سکتے ہیں وہ کتاب مجھے. MC صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ مجھے کتاب دلوائیں جو اس سال کی ہے, پھر میں ان کا کچا چٹھا کھولوں کہ ان کی کارکردگی کیا ہے. نالوں کی بات ہوتی ہے, خدا کی قسم میرے پاس تصویریں KMC کا اس پہ لگا ہوتا ہے کہ KMC میٹروپولیٹن کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن, ان کے B&R ڈپارٹ جاتا ہے, یوں کھڑا ہو کے تصویر بناتا ہے, اور ٹاؤن B&R کے ڈپارٹ یہ کام کر رہا ہے. اتنی تو یہاں پہ چور بازاری ہے. پھر ٹیکس بڑھانے کی بات کریں, ہم نے آج مخالفت کیوں کی کہ ٹریڈ لائسنس میں جو آپ فیسیں بڑھا رہے ہو, کیوں ظلم کر رہے ہو. ان کا حال بتاؤں کیا ہے. 2-3 دن پہلے کی بات ہے, ایک بندہ دکان پہ گیا, اس کو کہتا ہے آپ کی 2 دکانیں, 3 دکانیں, 4 دکانیں. اس نے بولا کل آنا یار, ٹھیک ہے. وہ کل دوسرے دن تیسرے دن دوبارہ چلے گا. اس مالک نے اپنے نوکر کو بولا اس کو 10,000 دے دو. 10,000 اس نے لیا. میں نام بتا سکتا ہوں, ثبوت دے سکتا ہوں. 10,000 دے دیا, بات ختم ہوگی. ٹاؤن کو اس کو کیا ملا؟ ہمارے لیے تو ایک ہی چیز ہے, ٹاؤن کو ملے یا بندہ خود لے جائے. ہمارا تو کام نہیں ہو رہا. اب روڈ کٹنگ ہے, روڈ کٹنگ تقریباً انہوں نے 1,000 فٹ وہاں پہ کھودا ہوا ہے کہ الیکٹرک نے, ٹھیک ہے. وہاں پہ ٹیبل لگے ہوئے. 15 دن ہو گئے. جب میں نے ان سے چلان مانگا نا, تو فروری 2025 کا 4,87,000, یہ 4,87,000 کی فگر ہماری جان ہی نہیں چھوڑ رہی. جس سے پوچھو وہ دکھا دیتا ہے. تو اس کی فروری 2026 میں ختم ہو گئی ہے. اس پہ 15 دن ہو گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں. روڈ کھودا, اس پہ کیبل نہیں بچھائی. یہ تو ادارے بالکل تباہ ہو گئے, برباد کر دیا ہے. کوئی پریشان حال ہی نہیں ہے. ٹاؤن میں بدترین دور ہے شاہ فیصل کالونی والوں کو. پتہ نہیں کون سا انہوں نے غلط کام کیا کہ عذاب کی صورت میں یہ جو ہمارے اوپر چیئرمین ہے یہ مسلط ہے. بالکل کوئی نہیں. کام یہ نہیں ادھر ہو رہا, ادھر بھی نہیں ہو رہا. وہ کلک کر رہا ہے بھائی, کوئی اور کر رہا ہے. پارک بناتے ہیں, ہمارے ٹاؤن کو کوئی فنڈ نہیں ہے, فلاں کوئی فنڈ نہیں. وہ بھائی فنڈ نہیں ہے تو پھر فنڈ جاتا کہاں ہے, یہ تو بتاؤ نا ہمیں.
कोई फिगर तो दो। फिर कहते हैं इदारों में जाते हो, जब आप हमारी बात नहीं सुनो, आपके पास आए इतनी मोटी दरखास्त ले, आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। कस्टोडियन होने के बावजूद आपने कुछ नहीं किया, फिर कहाँ जाए हम? कहीं तो जाएंगे ना, कहीं तो टक्कर मारेंगे ना, और अभी भी इंशाल्लाह जाएंगे। अपना जो हक है वो लेकर रहेंगे, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। अवाम की जो खिदमत है, अवाम ने हमें मुंतखब किया है अपनी खिदमत के लिए, वो हमारे पास अमानत है, हम उसके लिए हर सतह पे जाएंगे। लेकिन आज ये मैं बात बता रहा हूँ, ये लॉलीपॉप दे रहा था 10 करोड़ और 5 करोड़ यूसीओ ने मांगे, हमने 10 करोड़, और 10 तो ये सारे 8 यूसीओ में जाएंगे, कहीं और तो नहीं जाएंगे ना, ये आपकी जेब में जाएंगे। हम कहते हैं अगर 5 करोड़ दिया, 5 करोड़ से 2 लाख स्क्वायर फीट पेवर ब्लॉक लगता है। गलियां अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर दो हर यूसी में और लगा दो पेवर ब्लॉक। 20 करोड़ से 8,40,000 स्क्वायर फीट पेवर ब्लॉक लगता है। गलियां अपनी मर्जी से सेट कर लो, सिलेक्ट कर लो, यूसी 3 में सारे काम कर दो। तुम्हारे झंडे भी लगाएंगे, तुम्हें हार भी बनाएंगे, लेकिन तुम इस काबिल तो बोलो पहले कि तुम काम कर सको। लेकिन तुम लोगों ने इस लीडर को भी बदनाम करना है, शाह फैसल टाउन की जो मकामी क़यादत है उसको भी तुमने बात करना है। अगले इलेक्शन में तुम किस तरह जाओगे? तो ये चीजें अब बता रहा हूं, हमने जो मुतालबात रखे हैं, ये बजट तो कुछ नहीं है। मुतालबात जो रखे हैं, अगर इस पे आप कुछ करते हो, मैं आपसे मुखातिब हूं एमसी साहब, अगर आप कुछ करते हैं तो ठीक है, वरना अब हमारा हर दिन एहतजाज का दिन होगा। हम अब पेपर वर्क हम छोड़ देंगे, हम सड़कों पे आएंगे, हम टाउन ऑफिस में बैठेंगे, यहाँ का घेराव करेंगे और पब्लिक को लेकर आएंगे। पब्लिक हमसे पूछती है 21 करोड़ कहाँ गए, तो हम बोलेंगे भाई इधर आ जाओ, यहाँ से 21 करोड़ की बात करो। ये पैदागिरी सिस्टम एक इंतहा को पहुंच चुका है। लेकिन जो जिस चीज को होता है ना, उसकी इंतहा जो होती है ना, उसको जवाल भी आता है। इंशाल्लाह वो भी वक्त आएगा। ठीक है, शुक्रिया। इस तकरीर का यकीनी तौर पर शाह फैसल टाउन में जो म्यूनसिपल कमिश्नर थे उनको भी जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। जहां चेयरमैन हो या अफसरान हो, सबके कलई खुली है। लेकिन आप देखें, वाइस चेयरमैन और म्यूनसिपल कमिश्नर की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और तोते उड़ गए ताड़े, कोई बात नहीं। लेकिन अभी तो मौसम ख़राब है, और इस ख़राब मौसम में जो काली आंधी आ रही है उसके अंदर खालिद सिद्धू और ये वीडियो बाहर आ जाना यकीनी तौर पर एक तहलका मचा सकती है। और क्योंकि काली आंधी करीब है, अब तो महीनों नहीं, दिनों नहीं, घंटों का टाइम बाकी है। कैसे धुआं निकला। अजीज आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़, कराची।